hey. Fidèles téléspectateurs de la Moto TV, bonjour. Tunawasalimu na tunawakaribisha mara tena kufuata kipindi kenu Tribune Femme. Tribune Femme, kipindi kia Moto TV, kipindi kenu kenye kinaongeleaka mambo mbalimbali kuhusu mwanamke ndani ya jamii ama societe. Siku ya leo tuko na ba dada mzuri, ba mama. Siku ya leo tutaongea kuhusu namna gani kuencadrer ba jeune fille durant cette période ya vacances. Vacances est déjà ishaanza. Alors tutakuwa na bakia na ba sika yetu nyumbani, comment il faut tunaba encadrer afin que basi patikane tel accident, soit patikana ma grossesse précoce, comment faire, que faire alors pour que basi anguke muma piège kama na hii. Alors watazamaji wetu mtatuliza pourquoi tu mnasema mseme comment encadrer les jeunes filles pendant les vacances, pourquoi pas les jeunes garçons? Et oui, mais aujourd'hui tuna abordé kwanza ile premier trait ya concerner encadrement ya ba jeunes filles pendant la période de vacances. Alors, je ne suis pas seule. Siko donc mimi peke ndani ya studio. Tuko na badada mzuri sana, utabaona pale. Tuko pia na mama, tuko na ba jeune fille. Juu atukupenda tuseme shie peke, tulipenda tusikie pia mawazo ya ba mama, mawazo ya ba jeune fille. Que faire pour que ba jeune fille bebi kuna tufata na bengine bote kose gani que baweze kujigarder muzuri mpaka début ya masomo, pourquoi pas pendant toute leur vie même, pourquoi pas jusqu'au mariage. Alors tutakuwa naye Ange Maha, iko élève ku Institut Malkia wa Mbingu. Tutakuwa naye madame anakuwa assistante psychosociale kunako organisation non gouvernementale yenye tunaita Femme Leader pour le progrès de la jeune fille ama FLPJ. Tutakuwa naye Liliane Musavuli, ndio anakuwa coordinatrice kunako IONG. Tuko naye pia Janine, anakuwa animatrice kunako FLPJ. Jambo alikwa. Jambo sana. Kwa siku ya leo tunaongea kuhusu namna gani bafie il faut se comporter durant période de vacances pour éviter ma grossesse précoce, pour éviter ma kidnapping et vitu mbalimbali. Alors sans plus tarder, tutaanza naye Madame Mali, yeye anakuwa déjà une femme mariée, iko mama wa nyumba. Tunajua kwamba ba mama subanjo banabakiaka na watoto nyumbani. Mama Mali, jambo. Jambo. Ndio kuhusu sujet yetu ya siku ya leo, comment ba mama benye banashindaka kunyumba hata banda kukazi abo njo benye bana kwaka ba gardienne donc ba education ya batoto. Hapa tunagusia particulièrement batoto wasichana. Mama, unawaza nini kuhusu item? Que faire pour que ba jeune fille même bako entourage yako ba quartier yako tuweze kubaepusha na yote inaweza kwa vitu avyo durant vacances? Ndio, asante. Ba jeune fille tunaomba wamama batusaidie sana kuangadrema ba jeune fille. Juu mwanamke ni mtu mwenye yeye njo anachungaka, yeye kuna kazi ya kuangalia mtoto, kuancha mtoto mpaka mwaje yeye anaweza kuta amepa responsable. Njo wamama batusaidie, tulete watoto kwenda kufanya kazi, tuwafundishe kufanya kazi. FLPJ tuko na encadrer ba jeune fille, tuko na wafundisha kufanya kazi ya mikono, precisement kujifunza coupe et couture, kushona. Ni bure. Olia kuacha watoto kunyumba ba jeune fille kugaragara nyumbani, batume watoto ku FLPJ bali wajifunze kufanya kazi ya mikono ya kushona. Plus kuko na kazi nyingine, tuko na fuga, tuko na wafundisha na kufuga kuku. Bajikaze bakuye bajifunze kufuga kuku, bataweza kujisaidia, kujigaramia na kupata kidogo yenye leza basaidia. Olia kwenda garagara makartier, tubatume vile na kumakanisa, c'est bien aussi. Tubatume vile na kumakanisa, tubasaidie kukanisa, nao banatusaidia kwa kuangadrema ba jeune fille. Papa hana wakati yenye anaweza sema anaweza kuya angalie musika kama alijikomporte namna gani, amulize kama alishinda wapi. Ile ni kazi yetu sie batoto, sie banamuke.
ni kazi ya mwanamke kuangadre mtoto msichana même les garçons. Mais aujourd'hui leo tunaongea kwa wasichana kwanza. Juu hapo ndio biko surtout à risque mingi ba jeune fille ndio wanabebaka ma problème mingi hapo ndio wanazipataka juu hapo ndio wanaoka souvent ba victime ba ma surtout ile ma grossesse ile ma mimba ndio ma grossesse avant l'état, ma grossesse indésirable banda pata ma mimba ana sauté étape ya jeunesse na ndio étape ya mzuri sana yenye mtoto msika anapaswa kumata akili na kumata ma responsabilité zake. Ndio tunajua kwamba ba jeune fille peut-être téléspectateurs anaweza kuuliza mbona hata jeune fille njoo miaka gani njoo. Donc si tulikamata deja bale batoto hata ba école primaire bale batoto wenye kuna komala deja ba 6 ans kupanda mpaka ma 25 ans kule ile age yenye tuko naongelea siku leo. Tunajua kwamba école inaangadraka batoto wetu parce que déjà à partir ya 7h wengine banatenda kwa masomo kwa école yenye inaisha kama mpaka 15h. Ile wakati mrefu mtoto atakuwa niko napitiza kule na hana ile wakati ya kugaragara. Alors madame Liliane Msavuli kwa coordinatrice wa FEPGIF tunakaribisha ndani ya kipindi tena. Madame Liliane vraiment naoko jeune fille ba jeune fille kwaka exposé ku danger gani na tufanye nini pour que ile ma danger ziko sans effet kule ba jeune fille. Ndio ba jeune fille wanakuwa exposé sana kisi mama leo alikuwa anasema banaweza tembea limuya lakini jeune fille ndio mwenye atakuwa victime. Alors tusaidiane sana kwa hii periode ya vacances batoto tusiwaache kuhangaika. C'est normal watoto wanalamuka asubuhi wanaenda wanarudia kwa nyumba 18h. Balishinda wapi? Balishinda na nani? Ni kule kwenye kunaenda ngaikia njoo watajifunza. Kukunya pombe, kwenye kunaenda ngaikia njoo watajifunza. Kama watoto wasika kwa mfano watatembea na bagarso, hakuna contrôle juu walitembea wao peke mnawaacha toute la journée viko natembea, c'est vraiment un danger. Alors bazazi batusaidie sana, tusaidiane, tuangalie gisi ya kuveiller kwa watoto wasika mwa hii periode ya vacances. Ina dépendre na famille. Kuna jamaa kwa mfano yenyewe jamaa ya watu ya bakulima banaendaka kushamba. Haiko mbaya mtoto wa 6 ans wa 8 ans wa 10 ans mnaanza mfundisha deja kazi ya shamba mnaenda naye kushamba hata atafanya grand chose anashinda kuna pita mshamba yuko na logota mayani c'est déjà quelque chose. Anakomana na najua ke kwetu tuko wakulima na konje yote naishaka tunaenda kushamba. Mtoto anapitisha kule mchana mikono ya bazazi biko na mfundisha deja kazi biko na panda ndani yake deja kitu akumbe kulima nayo ni kazi juu ya nini. Ni mtoto mwenyewe alizaliwa mjamaa ya watu wenyewe iko kwa kwenda kushamba. Tukienda kushamba tutafunga milango tusiache watoto wanagaragara. Sasa wakati ya masomo tunaendaka kushamba tunafunga milango watoto wanaenda kwa masomo. Na hiyo wakati ni vacances. Alors hatupashi kufunga milango kisha tuache watoto mu quartier wanahangaika, hapana. Ni makosa sana. Tuwabebe twende nao kushamba tuwafundishe kazi omemo maana tuko na wankadri kule tuko na control kubale watoto. Kuna jamaa wengine wanakuwa na watu ni bafanya biashara sasa tunajua Butembo wote tunahengaka tunaenda kumaduka. Haiko mbaya wakati nini unaweza enda kukazi na jeune fille wako iko na 12 ans iko na 15 20 ans si pas empêcher kwenda naye kukazi unaanza muonesha deja biashara gichi na kuaka commence à se passer tout ça unaweza kuwa na kizuio unaweza gonjwa hata msika wako anakiana kurelever mwa ile sense. Alors unaweza toka nienda naye mvile hayakuwa problem kama tarudia hata mbele ya wakati ma 14h jua kwenda endelesha kazi zingine za kunyumba haiko mbaya na kwa ile wakati ya kwenda naye kama ni kuduka kama ni wapi kwenye unashindaka kama vile wanaweza mkubali pale ni ya maana uende naye kule na kumfundisha na kumuonesha kazi yenyewe unafanyaka umemuma na kumveye kwa ile mtoto haumpatie wakati ya kwenda ngaika jupo kwenye ngaikia njoo atenda na mauvaise compagnie. Kuna kwa kitu kingine huko makanisa mbalimbali bana organiza kai yenyewe tunaita ma colonie de vacances. Watoto tunaweza watu makuni kama kanisa yenu wale organize ile wanachungaka watoto mzuri wanawapatia ma education mbalimbali tunaweza tuna watoto kule waende jifunza mavitu mbalimbali ya Biblia kule kwa kanisa c'est le programme yenyewe walipanga.
mbalimbali ya ile kunakuwa kazi mbalimbali zenye mtoto anaweza jifunza mwa hii periode ya vacances. Mama alikuwa amesema sasa kwetu kwa FELPEJIF tunafundisha kwa watoto kazi ya kushona, tunafundisha vile ufugo. Ile ya mpesho unaweza kuteke mimi sipendi kushona, sipendi kufuga, mimi napenda kitu fulani sijui njia wapi. Unaweza kuya kwetu hatutaweza kufanya yote paski hatuna mamweza kutosha juu tuweze kufanya kazi zote tukisema vile na tunadanganya, lakini tunaweza kukushindikiza. Unasema mimi nilipenda nijifunze kwa mfano kwa fili. Mimi nilipenda nijifunze kwa mfano art culinaire. Tunaweza kuongoza, tunafanya makontakti, tunakushindikiza mpaka kwenye unapenda uende jifunza kazi fulani. Alors moi période ya vacances ba jeune fille surtout when wamepima komala kidogo comme cible yetu inakuwa sana ba jeune fille de 12 à 25 ans. Moi période ya vacances unaweza profiter. Unajifunza art culinaire kwa mfano, mapishi bora. Mama Jenny tuko na kwa surprise unaona mtu uko mkubwa amehajui kupiga. Hajui kupiga. Ndio. Unaweza profiter mwa hii 2 mois ya vacances unajifunza kazi ya mapishi bora. Chakula ya kawaida ni tunazoea piga tu. Hatuyafikia kwanza vile vya kumafete, na hii chakula yetu ya kawaida. Unaweza profiter mwa hii 2 mois unajifunza art culinaire, ndio utaisha na ushaweza. Leo tunaona jinsi mwende iko na evolue, leo kuna kwa vitu ya informatique ndio kukuta. Mwali 2 mois ya vacances inawezekana ujifunze kompyuta, ujifunze ordinateur, c'est possible mwali 2 mois. Kama kuna mwaere wazazi wako kwa mwali kidogo, wanaweza kubeba kwa centre fulani, ama kama unapenda si tukuongoze, tunaweza kuongoza kwa centre fulani bana kufundisha formation accélérée yenye kuadapter kwa niveau yako, 2 mois inawezekana ukuwe umeweza. Kwa lugha kwa mfano ya Kiingereza. Unaweza jifunza Kiingereza mwali 2 mois ya vacances. Unaenda kwa masomo kama ni asubuhi, kama ni mchana, kama ni magharibi, unaprofite, usipitishe vacances yako bure. Paske wakati yako na temps libre, bali sema ni mapumziko. Sasa unaprofite mdesordre, bisi ni mapumziko, hakuna kubishe, hakuna kufanya kila kitu, unalamuka 8h ulienda zako. Utarudia 12h ukiangalia habari ya madosi hapa. Kama madosi umeiva unakula, unarudia tena. 18h ndio unakiachomoka, hapana, haiko vile. Ama wengine wa jeune anajisikia ke manki hapa sasa ni série sur série. Kwenye alianza série 8h mpaka 18h iko ku série, iko nafuata nini kwa ile série. Alors tusaidiane vraiment, tuangalie kila mtu selo environnement yake, kila mtu selo kazi anafanyaka, tuangalie tufanye nini juu watoto tusiwaachele liberté ya kuenda ngaika kule kwenye walienda ngaikia kuko mariske za mingi sana. Ndio, tulipenda pia na eleve a participer ndani ya hii emission yetu. Ni eleve kunako Institut Malkia. Ange, uko jeune fille nawe pia namna gani hii vacances, pendant hii vacances unapenda ba eleve kama wewe bajikomporte, surtout ba jeune fille? Unajua masomo mnakuwa na wakati ya mingi, mko kule, mko occupé, mais hizi siku sasa ni toute la journée. Unapenda ba jeune fille bajikomporte namna gani pour que année prochaine basi kurudia ndani ya masomo na liko bien? Merci. Je sais, bien sûr, comme vacances, non pas que je vais tendre un peu, parce que moi, comme ici, je ne vois pas trop mon travail. Mais il y a une façon que je vais tendre, il faut que je puisse dans la case, par exemple, pour permettre de contrôler le bien, le carré, les aspects qui permettent de faire avec moi. Par exemple, pas de choses. Qu'est-ce que le faire par exemple, ça, par exemple, là, on ne pas choisir sur le carreau, le stylo, kama ukeni kufanya kazi na watoto, unaweza kwenda kumwambia kusoma bila kupoteza wakati kuna promenade zenye zinatizia. Ndio, tutaongea naye pia Kiakimwa Janine, anakuwa animatrice kunako FELPEJIF, naye pia ni jeune fille. Tunaona gizi tribune femme leo vraiment ilipenda ba jeune fille ndio baweze kujiexprimer plus. Madame Janine, nawe pia conseil gani unaweza ambia ba fille, ba jeune fille kama wewe periode ya vacances, na vitu gani vya mbanjo vinatokanaka, unapenda visionekani? Asante kwa kunipatia neno. Mengi wameongea, lakini nitasema tu wakati ya hii konjenye tumepata, inaomba kila jeune fille anaangalia nini atafanya kusudi ajihudumie yeye mwenyewe. Tuko naenda angalia sana leo
tuko mu modernisation ya telefone. La majorité ya ba jeune fille wanakuwa na matelefone me hawana wakati ya kufanya recherche ya kitu moja special mtelefone yake yenye inaweza msaidia mu avenir ya kesho. Donc tuko nda constater leo ba fille mingi banashindia tu masérie, kuangalia mafilme pornographique, kuangalia donc le n'importe quoi ma telefone zabo. Mais akakuwa na wakati ya kufanya recherche ya tu kwa ile matelefoni. Anapasha ingia ku Google, anafanya recherche ya namna ya kupiga chakula, atalipata. Anapasha telecharger kitabu yenyewe inaweza msaidia, unasoma hiki, unafanya hiki. Kuko ma centre de formation ziko mingi mvila Butembo, même partout. Mais hautaona mtoto msichana anajiinteresa na ile masomo, yeye iko pale kujisuzestime, biko natusomea, bon mimi nitakuwa na kazi ya jour, nitakuwa na bwana mwaiko na franga, vile ndio mawazo wanamuke ba jeune fille. Donc yeye anawazia ke kukuwa mu modernisation, il faut kukuwa mtu maana kutumikia. Anawaza kuwa na telefone ya mzuri, il faut kukuwa mtu mwenye alikupatia telefone. Oro mtu mata kupatia ile telefone hata kupatia kwa bure. Anapasha kupatia telefone sur base de, anapasha kupatia kabie fulani sur base de. Jo inaomba kila mtu anafanya kazi yenye anapasha jihudumia na apate kitu kidogo. Tunaangalia age yenye iko entre 12 ans et 25 ans, ni age yenye certains parents wanaanza atililia watoto. Anaanza wanase iko na komala, naye anapasha jinunulia sabuni. Tuko na mabezo mingi za kufanya parcel. Uko na besoin kufula nguo zako, uko na besoin kunawa, uko na besoin kujinunulia hata mesha usukiwe. Me juu uko na tegemea mtu fulani, una yake ule ndio mwisho yangu. Ile hapana. Donc tuna necessité ba jeune fille mwenye alikuwa mperiode ya masomo na vinyata haliko masomo. Hii wakati ni ya kuprofite. Unapasha kuwa na haukupataka ka occasion mwile periode, mais wakati ya congé unapasha sikia tel pare kuko centre kuko nafungula banafundisha watu kusuka nyele ni ya bure par exemple. Profiter de l'occasion senye wakati nafika. Mais ba jeune fille tuko na constat bao banajenteresa ka kubi n'importe quoi. Bakabaita leo aseku ko concert ya Fally Ipupa, atafika mvila Butembo leo. Mtona ba jeune fille batalipa mafranga, batadepasser de tout et de rien. Tena ile de tout et de rien habana namna ya kuitafuta juu baganye ingine na baibasaidie kesho. Donc tuko na problème sana yenye inaomba wazazi na sie ba jeune comme gizi tuko tukazane ku education de base. Donc education de base ya mtu ndio inamfikishaka mu niveau yenye iko nayo. Unaweza azaliwa leo mzazi tu anakuachilia tu hivi na utakomalaka tu vile. Me wakati yenye mzazi surtout les mama, wa mama ndio wiko na kazi mingi ya kufanya kwa watoto. Mwanaume anakuachaka pale huko gross, anaenda atakuya magharibi, we tu uko na kumalisha mtoto mule mtu 10 jours au jour. Atafika kwa wakati ya kuzaliwa, anayua mtu anapasha tumika kazi, mtu anapasha fanya hivi. Wakati yenye iko na nyonya, mama yeye peke anavani mnaambia mtoto utakuwa kama mtu fulani, utakuwa kanafanya hivi na utajifunjaka kusukula masani, mtu anajifunjaka kazi apate franga. Vile wakati unaanza kuingiza mtoto dele bazage, anafika kama mkaistase mwa hivi anasema na mie ndakuwa nakufuata mama mshamba, samwa lenga mtu akailima inafanyaka emwa mtu anapata quelque chose. Na mimi ndakuwa nafuata dada akona jifunja kushona, ndamalizaka masomo na mimi nakuwa na shona, mimi nakuwa napata kasavo pale. Na mimi sio tundajifunja kupiga mikate, ndajifunja kupiga ile. Inaomba wewe mzazi unakikazia watoto na wangali chini. Banafika kama ile maaje maneva 10 ans na yake mtu anaweza sukula masani, mtu anaweza jifunja kupiga mkate. Kuko watoto wenyewe leo unaanza ona anaanza zunguruka na plateau centre ville. Hata sikia na haya hata fanya nini. Mais yale les enfants mwenyewe anaweza patia tana banane usaikala pale barabara. Ujishi aweza itika. Donc ça est problème sérieux. Yenye tunaendelea kukosea kwa jeune fille, si ebote tujikazi
Kusikuwa hata mtu mmoja mwenye anabakia kunyumba na ana kazi ya kufanya. Kama haiko kazi ya kuingiza franga, ni kazi ya masomo. Anapasha na jifunza masomo fulani. Leo hii kwenye tuko naendea, kama ujue lugha fulani uteza bakilia quelque part. Même le français, même l'anglais na zengine. Unaenda ona unakuwa na regret. Une jeune fille mwenye afika même 6e secondaire, même s'exprimer en français c'est un problème. Même l'anglais c'est un problème. Juu ya nini anaenda kwa masomo anasukumiwa, hachomani kenye kunatafuta. Sasa injo wakati ya kuprofitea mo vile vyote. Demo ni ya mingi na mtu akajikaza anamaliza ka 3 semaines na amepima ku evoluer. Na gizi mama Liliane alituambia kama wewe unajisentir uko incapable, hauna moya kujianjisha quelque chose, ama kwenye unaweza pata ile quelque chose, unatafuta tu organisation yetu FELPEGIF, bana kuorienter, bana kuonesha hapo unaweza pata informatique, hapo unaweza pata anglais, hapo unaweza fanya coupe et couture et autres. Ile ndio ndeza tia pale. Ndio, asante sana. Madame, tukiongea comme mère de famille, unajua kwamba kwa daje na sema telle mère telle fille. Donc kuna kwa kaba mama benye analamuka kweli anaenda tumika, donc anataka ba familia yake kunyumba, anataka watoto wake kunyumba, ba fille yeye hana wakati ya kupatia par exemple temps libre pour watoto wake kutoka, alors wale basichana wanashinda ku parcelle. Conseil gani unaweza bapatia bale ba mama benye banataka ba jeune fille kunyumba na biko nafaa kazi, méthode gani il faut bana pratiquer afin que même en étant à la maison wale ba fille basiingie mu tentation mbalimbali, parce que senye musika na bakia kunyumba anajua mama anarudia ku 20h, mama anarudia ku 19h. Kuko madanger gani zenye zinaweza onekana et il faut éviter ça. Asante. Sie ba mama tunakuwa souvent na shida. Ba mama wengi mkartie unakutaka mumama yeye analamukaka kazi yake ni kunawa na kwenda mkazi. Anacheva sika kazi zote pale. Anakuta batoto wanajikuta biko plio kipe ke havana wakati yenyewe wanaweza ikala na biko libre. Ni mbaya sana kusie wa mama. Antuka mimi wale wa mama nina bakuse sana. Na bambia niseme mumama naye iko na kazi. Mnyumba si tu d'abord mnyumba ni wa mama. Tusikuwa na achia watoto kazi zote nyumbani. Tunapaswa wasaidia kufanya kazi. Kuordone nyumba ni kwa wewe mama. Na fie naye ukampatia wakati yenye na atakuwa libre, anajikuta yake na iko na valeur. Mais liberté yake na isikwe tena asipitize tena mu desordre. Inomba anajikuta yake hapa mie wakati yangu ndeza maliza kazi nina nawa kama ndenda kukanisa, kama ndenda pata kwa mafundisho na iko na ile wakati. Kuko wengine wenye banamfungia kama lupango Mateo swali. Kisha saa unatoka bafi akishona mzazi anatoka anaita peti sheri wake. Anamkuta hata kunyumba. Basi kama wengi biko na bebi yako mamimba na biko mu malupango hatokake. Donc Mateo swali komoni, lakini akia kutasema iko na mimba. Unakosa mimba ilitoka wapi? Na nijia nini ulimukaza sana, ulimwacha kunyumba sana, haukumpatia na wakati ya kutoka. D'ailleurs nous les femmes, surtout les Africains, hatuna na culture ya kutoka na watoto. Inaomba na si wazazi unakuwa na wakati sasa unapata kadifrako, unatoka na watoto. Sasa unafika kwenye kuko makafe, kuma nini, kuma place zenye hata ma VIP tunajikaza. Unauza hata secret yako, mtoto aone vitu vile vinapitikanaka. Jeune fille sasa takuta ke mzazi anamfanyiaka vyote. Kama mtamuzia secret na watoto wadogo na bauzia, banana kisi watu wanajikombortaka. Hata ku hotel, hata ku makafe, partout. Action na ile comportement nakuta ke anavijua. Ega sola haezi pia hata na muambete, anamwambia sema pia nikupeleke kwanza kukafe. Anavijua na yake wazazi yake wanampeleka kapale. Mwenye hayua naza kama umemfikisha kulie yenye kabisa iko special na kumwavare itakuwa facile. Jia nini umempeleka kwenye yeye hayafikaka. Umemuzia secret sama kwabo habamuzia kata secret. Or c'est 1000 francs seulement. Njosi wazazi tujikaze tuko napatia na watoto wakati ya liberté. Anaenda shidetandre hata na wengine, unampatia na conseil. Tuko na wakati ya kuikala na watoto yetu kunyumba.
sie wazazi tunakutaka vya mingi ukaviongelesha mtoto unawaza kama ni tabu. Tubaongeleshe vyote de tout et de rien. Elle pas de 12 ans, kumbe unamwambia useme umekuwa mtoto. Simenje utashaimaziba. Umefika kwa hii wakati. Si unapashwa nawa. Utakuwa wakati yenye utaona katana idamu, usishangale. Watoto wa mingi wanda surprendre kwa masomo. Analia hata sema hiyo Mungu ameshaona damu. Hiyo Mungu anawaza kama shakufa na vidonda. Alors que si wazazi ndio tulishindwa kumwambia. Or il faut préparer les enfants dès le bas âge. Unawaambia sema hivi mwayaje vitakukutaka. Utakuwa ka hivi mwayaje. Wakati yenye iko hivi ukakutanana na gari, so unaweza kuwa na mimba. C'est possible. Jo tujikaze tusione matabu. Tusikuwa na kamata tusikuwa na mystifie vitu vyenye tunaweza ongelesha watoto wetu pasiende pemuka nje na bakona banayua kyote kenyewe kiko na kitikana. Dadi Diane, nao pia conseil gani wako jeune fille? Conseil gani unaweza patia ba jeune fille benzako, namna gani batajikomporte kunyumba? Kuna kwa bale ba fille venyabo vraiment haiwezi na kutoka kunyumba parce que charge niko nayo, anakuwa na mtoto yenjo na kizina kaju mamake anatumikaka, papa haiko, yenjo leader presque après mama, yenjo yana baka presque kazi mingi kunyumba, kuchunga batoto. Kusega mnaweza mpatia ndio bisi mama alikuwa amesema mama mingi wanatoka asubuhi wanaenda ama wa papa wanatoka asubuhi wanaenda, ni mama ile kinjo atabakia iko nafanya wote. Na ile tu kuna hatari moja jinsi alikuwa shaongea, anaweza kuita marafiki yake wanakuwa wanamkuta pale wanafanya n'importe quoi. Ubi anaweza calculer jinsi mama ameenda imekuwa 9h, maki atarudia hapa ma 17h. Naye anaweza toka na profiter anaenda anafanya vyake. Alors tulikuwa tushaongea hata kama umebakia kwa nyumba au utatoka. Mfano angalia mnaweza fanya nini hapa yenye iko ya maana. Parce que inashangazaka mtu alishinda kunyumba, c'est vrai tunajua kazi za kunyumba ni kazi za sana zinachokeshaka. Na mnarudia nini mlienda kama ni masomo kama ni vile 17h. Na masahani mnazikuta ziko mkiwanja ovyo ovyo. Hakuweza kusukula na masahani ule jeune fille. Pourquoi? Hakuweza kukapitalize ile wakati yenye alipitisha kunyumba. Wakati yenye uko kunyumba walipochea watoto, wahudumie, wafulie, wapigie, haiko mbaya. Meangalia vile hata niko hapa kunyumba, nini itakuwa ya maana kwangu? Nini inaweza nisaidia? Joko wakati ya kufuata seri, nisi nilisema mbele, unafuata seri de 8h, pako na sababu kisi na watoto unafaa wakule chakula ku 13h. Maki kwenye nilifata seri ya seri na kuwaka mbaya mimi sijue sizoe hata asa ukianja au pendake warete. Ndio alianja seri atapenda afate mpaka atakayeshtuka nikenzo hayapiga na chakula ya mchana ya watoto. Iko nafuata nini mwa ile seri? Iko nafuata nini? Ndio tena watoto wengine wanakuwa detruit banaharibika na watokake hata iko pale tu. Telemaki alikuwa libre, alikuwa liberté yote, anajaribisha kupitia hata vile yuko nafuata kama ni ku television kama ni ku telefone. Bametuambia hapa ku telefone unaweza gagner makuta kupitia hata telefone. Ukaexploiter mzuri, ukarefleshir, unaweza jicultiver, unapata vitu mingi sana kupitia telefone yako uko pale. Ananyumba tunajikaza uko jeune fille hautokake unashindaka kunyumba haiko mbaya. Meangalia na niko hapa kunyumba nifanye nini ya maana ya kunisaidia. Kazi haziisha kunyumba kusema ulimaliza kazi zote mpaka unafuata seri hivi unaenda ngaika jamais haziisha. Atulimaliza kusukula au yamaliza kurepase manguo. Atulimaliza kurepase masahani zigo na kuchunga. Atosha maliza vile vyote ukiangalia kiwanja hiyo iko uchafu. Lazima kamate jembe uangalie jinsi ya kulima. Alors tusaidiane sana mwa hii periode ya vacances, tuangalie nini inaweza tusaidia. Surtout tunatia accent particulier kwa jeune fille, tunainsiste vraiment bajikaze pendant cette période, basikuwe na kuangaika kuko hatari ya mingi. Sasa wamehangaika kule batenda jifunza kunywa pombe, sasa wamehangaika kule batenda jifunza kutembea na watoto wanaume avec tous les risques ya kubeba mamimba, avec tous les risques ya kuharibisha kompani yao. Alors tusaidiane sana, tuangalie comment tutaveye kwa watoto wasika, tuveye kwa comportement yao parce que ça tumebachile liberté na mauvaise compagnie, surtout que éducation de base tuko faible sana mwa ile education de base vraiment hatuyaiweza. Na ile education de base hatuyaiweza, vraiment tujikaze tusipatie watoto tu okazi ya kwenda sikia maroma kwa marafiki yao. Sasa wanatoka wanaenda kwa marafiki yao, wanaenda ongea banabaambia vitu mingi kule, vinisi hatuambiaka
sana riski. Si wazazi ndio tutakuwa tumepoteza wale watoto wasika, metujikazi kwa education de base, na wakati ni vacances hata tutabachia wakati ya kwenda JD30 na wengine, me tuangalie vile kompania yao wanaenda kutembea na nani na watarudia saa ngapi. Asante vraiment, tunafika mwisho ya kipindi chetu Tribune Femme. Tuliongea kuhusu engagement ba jeune fille pendant les vacances, pendant période ya vacances. Tulikuwa naye Ange Maha, anakuwa élève kunako Malkia wa Mbingu. Tulikuwa naye Madame Mali, anakuwa mwanamemba kunako ONG Femme Leader pour le progrès de la jeune fille. Tulikuwa naye Liliane Moussavouli, anakuwa coordonnateur kunako FELPEJIF. Naye Kaki moi Janine, anakuwa animatrice kunako FELPEJIF. Na mie ni Eugenie Msipiro, mie ndio nabalitia ka hiyo emission ya Tribune Femme.